J'ai dédié plus de 20 ans aux jeunes enfants et particulièrement à l'éducation et la protection de l'enfant. J'ai toujours eu la ferme conviction que les enfants sont l'avenir de demain et qu'il faut asseoir les bases de leur développement holistique. Et je reste aussi persuadé que chaque enfant a droit à une vie digne et à une protection, quelle que soit sa race, son ethnie ou son appartenance. Malheureusement, de nos jours, près d'un enfant sur 5 dans le monde vit dans une zone de conflit ou de crise. Le projet PIS a été mis au Burkina Faso depuis janvier 2022 dans un contexte marqué par la crise sécuritaire. Tonda busuka wegika sidam da masaka tibiri ne ka apa mitenga atwa wo yi wo menen azidef na tu min tasa ne da yemre da wa te so ne kwamba biga sen kien be noa kele got so sa ba la get hot namba bugni bidiba gomne more na saran ya pugombe la hinga wa ngwini mam dika ken lo to yiwu o ti be lu na titipe o bayan bi ga so so zibi ne da yem ro wa un ku wa na wa gisi bi ga sira mi kam ti ba ha ke on mam da patar si fantan tin ti be ta la ya ton ken ne o bo so so awen da bi ga san o ban ton kon bang bi ga ku wa ma so ton tar nan ta se ya observe di sonso mbeka ondi sonso ba iner fa kengen tikele san kengen tikele potom pa ma yam zenga na pokol kwamba buime bum nin kiti ton pa yam zenga e ton po azidef ne asama iramba. Le projet PIS qui a été mis en œuvre au Burkina Faso a touché plus de 16 800 enfants, et dont 8471 sont des filles. Et l'impact aussi de ces activités sur le terrain, on peut noter le recouvrement justement de la santé de ces enfants. Et il y a aussi les enfants handicapés qui sont mieux inclus, qui sont mieux intégrés dans leur famille, dans leur communauté, qui sont mieux acceptés. Il y a l'alimentation et la nutrition des enfants qui sont aussi améliorées à travers les goûters chauds, les goûters froids qu'on organise à leur endroit. L'éveil et la stimulation de ces enfants sont beaucoup mises en contribution à travers les activités communautaires dont ils sont de véritables acteurs sur le terrain. من خلال العمل في المجتمعات المحلية بالمشروع قابلنا أسر كتير جدا ما تعرفش يعني إيه حق الطفل في الحماية، بالعكس مؤمنة إنه الضرب البدني هو وسيلة فعالة في تربية الأطفال. وعشان كده في المشروع اشتغلنا على توعية الأهل بالاحتياجات النفسية للأطفال في المراحل العمرية المختلفة. اشتغلنا على أساليب التربية الإيجابية البديلة للعقاب البدني، واشتغلنا كمان مع الطفل على توعيته بحقه في الحماية وسياسات الإبلاغ الآمن، وكمان حاولنا ندعم وجود بيئة آمنة للطفل سواء جوه الأسرة أو في المدرسة. أنا أم ل3 أطفال، أكبر ولد عنده 10 سنين، من 3 سنين حضرت ندوة كده في الجمعية عن توعية للأمهات إزاي يتعاملوا مع الأطفال بطريقة كويسة، واستفدت منها كتير. حسيت إن ابني محتاج إن أنا أجيبه هنا واشتغلوا معاه كويس. يعني شايفة في ابني إن هو ما بيركز، وشايفة فيه إن هو يعني بيتحرك كتير جدا جدا، وانا اللي هو بالنسبه لي لا شقاوه، ما كنتش اعرف اساسا يعني ايه ADHD خالص، يعني ما اعرفش ان هو يعني حاجه هي في تركيب المخ عنده ان هو فيه مشكله والكلام ده كله. بقيت فاهمه ازاي ابقى يعني عندي وعي اتعامل معاه ازاي والكلام ده كله. بابا كان بيعنفه كتير، بس لما بدات اتكلم معاه هو حاجه غصب عنه والكلام ده كله بدا يفهم شويه. طيب الجملة رقم 3 مكتوب ايه؟ يذهب الفلاح الى الحقل. انا قريت البرنامج اللي الاستشاري عمله ووضحت لبابا شويه نقط كده ازاي مباشرة ايه؟ مباشرة. شكرا. تاني حاجة العقاب بقى بيعمل، يعني هو
بيشتغل برضو على نفسه ان هو يمسك نفسه عنه، ما بقاش يمد ايده. اقدر اقول ان انا وصلت فعلا ان انا ما بمدش ايدي على اولادي اساسا الثلاثه. بس بعد كده بقيت اقول له انا حاسه بيك، انا لو مكانك كنت هبقى متضايقه، بس ما تبقاش يعني تعمل كده تاني. انت لما تيجي تعمل حاجه فكر في العواقب اللي هتحصل. بقى يحس مثلا لما يحصل موقف يقول لي مش انت حاسه بيا يا ماما، اقول له انا حاسه بيك. الكلام ده كله بيدعمه جدا. انا ما كنتش فاهمه بصراحه الكلام ده كله. احنا كأب وأم بنحاول ان احنا نطلعهم كويسين، بنحاول على قد ما نقدر. نفسي ان هم يبقوا كويسين واسوية، لانه يعني يطلعوا اشخاص اسوية. يعني يبقى دي احسن حاجة انا عملتها في حياتي اساسا، ان انا طلعت بيهم من الدنيا دي كويسين. واحنا ان شاء الله هكمل مع الاستشاري. لكن الطريق لتغيير المعتقدات الموروثة صعب وطويل، بالرغم انه الطريق الوحيد نحو مجتمع يؤمن بحقوق الطفل ويضمن له امان وحمايه. لكن يحصل ايه الطفل تم تهجيره وفقد كل اوراقه الثبوتيه واتحرم من حقه في التعليم؟ خلونا نشوف قصه ملهمه من ساحل العاج. En Côte d'Ivoire, le projet PIS a pour principal objectif de renforcer la qualité et l'accès aux services de protection offerts aux enfants à forte vulnérabilité dans le nord du pays, en assurant leur identification, l'accompagnement global de leur famille et le renforcement technique des structures de protection locales. La situation sécuritaire dans les pays voisins, notamment au Burkina et au Mali, a occasionné un flux massif de déplacés vers les zones nord de la Côte d'Ivoire. La majorité des enfants que nous accompagnons sont issus de ces familles demandeurs d'asile et vivent dans des conditions d'extrême vulnérabilité avec leurs parents. Ces vulnérabilités se manifestent notamment par un flux élevé d'enfants en situation de déscolarisation, non scolarisés et dépourvus de documents d'état civil. Pour répondre à cette problématique, Asmae Côte d'Ivoire et ses partenaires ont mené des actions de plaidoyer en concertation avec les autorités locales et les communautés, permettant ainsi aux enfants déplacés d'avoir accès facilement à l'éducation et à l'état civil. L'idée est de permettre à tous ces enfants demandeurs d'asile de jouir pleinement de leur droit à l'éducation. J'ai 13 ans. Je suis au C1. Quand nous sommes venus en Côte d'Ivoire, on ne partit pas à l'école parce que mon papa ne savait rien. J'étais triste. Je suis content parce que je viens à l'école. Ce sont ainsi plus de 132 enfants qui ont été identifiés et accompagnés, leur permettant ainsi d'avoir accès aux services de protection, à la scolarisation et à un accompagnement psychosocial adapté. Au-delà de tous ces chiffres, ce sont des enfants qui, en regagnant l'école, retrouvent leur confiance en soi, leur place dans la société. Parce que chaque enfant a le droit d'apprendre, mais aussi le droit à ne pas être oublié, à ne pas être invisibilisé et à faire entendre sa voix au-delà des carcans des marginalisations sociales. Ang Asmae ay matagal nang may programa para sa mga street children ng Manila City. Noong 2018, nagkaroon ng baseline study at nakita doon na meron mga Sama Badjao na street connected na nasa Manila area. Ang mga Sama Badjao ay isa sa mga indigenous peoples group ng Pilipinas. At ang kanilang pamumuhay, ang kanilang kabuhayan ay kinukuha nila sa likas na yaman mula sa dagat. Kaya unti-unti, umalis sila dun sa mga lugar na kanilang tinitirhan at pinagkukunan ng kabuhayan. Mayroon din mga kaganapan na may kaguluhan o internal conflict na kung saan din, yun din yung naging reason bakit ilan sa kanila ay umalis din ang kanilang lugar. Nakatira po ako sa Batangas City at dito po sa Batangas meron pong dalawang Badjao community which is sa Wawa po at saka sa Malitam. Nung una po, sabi po nila may mga ganito pong mangyayari, yung tungkol po sa Asmae, tapos para sa mga youth po yun. So, excited po ako. Hanggang sa napili po nila ako bilang representative, yung sa PNCC po, kung saan, tapos po, nung nagtagal na po yung Asmae Philippines po, gumawa po kami ng
activity po, kung saan kami po yung magiging leader kasi leadership training nga po yun. So, nag-try po kami mag-tutorial ng mga bata, nakasama po ako dito. Kung saan yung iba pong mga bata nakasama, kapatid ko po, tsaka mga pinsan ko po. Yun po. At masaya naman po sila, sabi nila, wow ate, leader ka na, sabi po nila sa akin. So, masaya po ako na nakakatulong po ako sa kanila, pagbigay ng opinion. So, doon ko po na-share yung tungkol po sa mga early marriage, teenage pregnancy, which is nangyayari po talaga sa community namin. So masaya po ako kasi na i-share ko po sa kanila yon. Tapos iniisip po namin paano ba natin to masosolusyonan, ganun po. Masaya po ako kasi po na nalaman ko rin po na bilang isang bata, kaya ko po palang mag-decision para sa sarili ko. Feel ko po ngayon, maabot ko na po yung pangarap ko maging isang teacher kasi na na po ako na maging isang leader, tas tumayo po ako sa harap, nagturo po ako sa mga bata. Ang masasabi ko lang po sa mga kabataang tulad ko, huwag po tayong tumigil, keep fighting po kasi para sa atin din naman po yun. Magbigay po tayo ng motivation sa sarili natin na sabihin po natin na kaya po natin yan. Ipagmalaki po natin na sama Badyaw po tayo. Naka-reach na tayo ng 3,160 na mga individuals. 65% dito ay mga kababaihan at 34% ay mga kalalakihan at yung 1% ay mga LGBTQ, or people with diverse OG. So, yung ginagawa sa Peace Project, ano yung hope nito na ma-achieve is itong mga bata ngayon na nakaparticipate sa Peace Project natin. Sila yung mga future na mga Sama Badyaw adult, So, lahat, yung pagbibigay ng halaga sa edukasyon, yung pag-unawa sa karapatan, bilang Pilipino, bilang Sama Badyaw, yung pag-alam doon sa mga public services. Ito yung maipapasa nila sa kanilang mga kapatid, sa kanilang mga members ng family nila. Maipapasa nila yan sa kanila magiging mga future na mga pamilya din. At sana dyan magsimula yung pagbabago noong kalagayan sa karamihan sa mga Sama Badyaw. Trop de haine, trop de faim. Et je voudrais crier au monde, à tous ceux qui m'écoutent, je voudrais les supplier, faisons la paix. Je suis pleine d'espoir et je dis à tous, espérons, aidons-nous, aimons-nous.